अपने प्रोग्राम का आगाज़ तिलावत कुरान पाक से हम आगाज़ करते हैं और अपने हाफ़िज़ साहब को मुबारकबाद भी पेश करते हैं। हाफ़िज़ फैसल नज़ीर साहब जिन्होंने आज रमज़ान मुबारक की इस घड़ियों में कुरान पाक मुकम्मल किया है, मैं हाफ़िज़ फैसल नज़ीर को दावत देता हूँ कि वो हमें तिलावत कुरान पाक सुनाएँ। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ما كان على النبي من حرج فيما فرض الله له سنة الله في الذين خلوا من قبل وكان أمر الله قدرا مقدورا الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون أحدا إلا الله وكفى بالله حسيبا ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما صدق الله العظيم.